गुड इवनिंग समस्त को। गुड इवनिंग। आज गोटे नुआ क्लास को समस्त को वेलकम। गुड इवनिंग। जॉइन हो जाओ समस्ते। फास्ट क्लास टा भल लगला तो अच्छी। तो देखिबा हमर आज कोन टॉपिक अछि जेहेतु प्रथम क्लास टा हमर सिलेबस आ किछि हमें विषय वस्तु आलोचना करथिले। पिक्चर ठीक अछि तो वॉइस आ पिक्चर ठीक अछि तो किछि असुविधा अछि देखा दियो टिके कहि दियो पिक्चर ठीक अछि कि नहीं। पिक्चर ठीक अछि पिक्चर आसुछि। अच्छा हो। तो प्रथम क्लास रे हमें आलोचना करथिले कोन ना भाषण कला उपरे। भाषण कला कोन काहेकि हमें व्यवहार करंती भाषण कला को कोन अछि सेथिरे उद्देश्य कोन ए संबंध रे हमें पढिथिले। पाश्चात्य पृष्ठरे भाषण कला कोन से संबंध रे टिके जानिथिले। तो आज हमें जानिबा कोन ना प्राच्य विचार रे भाषण कला कोन। ठीक अछि आमे पाश्चात्य विचार रे जानिथिले पाश्चात्य दृष्टि रे कोन थिला भाषण कला जानिथिले। आज जानिबा हमें प्राच्य विचार रे भाषण कला कोन। समस्त रेडी तो स्टार्ट करबा सेशन देखा। तो एटा देखिबा कोन ना प्राच्य विचार रे भाषण कला कोन। टॉपिक रहिछ हमर प्राच्य विचार रे भाषण कला कोन। सेदिन जानथिले पाश्चात्य विचार रे भाषण कला कोन। तो प्राच्य भूखंड रे जनमानस भाषण द्वारा विशेष आदृत होइथिले एवं भारतीय संस्कृति रे पूर्वे गुरुकुलाश्रम मानकरे गुरुंकर असाधारण कथन संपूर्ण छात्र समाज को एक नुआ दिग्दर्शन प्रदान करि आस्तिला। पूर्वरु जेहेतु आमर गुरुकुल थिला गुरुकुल आश्रम थिला तो सेठी कोन होथला ना आ लिखन कला नथिला सेठी कथन कला थिला। कथन भाषा कथन साहित्य थिला कही कही से माने मने रखुथिले शुणी शुणी मने रखुथिले जेमति वेद पढुथिले कोन वेद को मध्य श्रुति बोली कहिथांती अन्य नाम भाबरे। सेमती गुरुकुल आश्रम रे मध्य कोन होतला गुरुंकर जो असाधारण कथन से लेखिकी काहाको बुझौ नथिले से जहा कहूथिले कथन माध्यम रे निज भाषा माध्यम रे जहा बुझौथिले ताकू ही मने रखुथिले समस्ते छात्र माने एवं ताहा द्वारा गोटे नुआ दिग्दर्शन प्रदान करुथिले छात्र मानकु।
ତେଣୁ ନବଜାଗରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ନବଜାଗରଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ନୂତନ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିଲା ସମାଜରେ, ନୂତନ ନୂତନ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ନୂତନ ନୂତନ ଭାବନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନୂତନ ନୂତନ ଭାବନାରେ ନୂତନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନବଜାଗରଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଜନମାନସରେ ଚିତ୍ତକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିଥିଲା କଣ ନା ଭାଷଣ। ସେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଚିନ୍ତାନାୟକ କହିପାରିବା, ଜନତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗୃତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କହିପାରିବା, ସେମାନେ କଣ କରିଲେ, ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ବୋଧ ଭାବନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିଲେ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଥିଲେ କି କୋଉମାନେ ସେଠି, ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିପାରିବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ଆସିବ ଯେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବିଚାରର ଭାଷଣ କଳାରେ କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, ବା କେତେ ଜଣ ଜନନାୟକଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତମେ ଲେଖିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ହେଇଗଲେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଇଗଲେ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆସିଲା କି ଆମର ନା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହେଇଗଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଗଲେ, ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ହେଇଗଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନାୟକ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବଭୂମିରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ପଣ୍ଡିତ କୌଟିଲ୍ୟ ଭାଷଣକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତର୍କ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଆମେ ଧର ଯେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ଖବରକାଗଜ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ଇଏ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଖବରକାଗଜ। ସେଟା ହଉଥିଲା କୋଉ ଭଳିଆ ନା ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ଥିଲା, ନହେଲେ ପାକ୍ଷିକ ଥିଲା, ମାନେ 15 ଦିନ ଥରେ ଛପା ଯାଉଥିଲା ଖବରକାଗଜ, ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୁପ୍ତ କାଳରେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ସେଠି ସେମାନେ ତର୍କ ଭାବରେ ସଭା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ କଥନ କଳା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଭାଷଣ କଳାକୁ। ତେଣୁ କାଳିଦାସ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ। କାଳିଦାସ ଆସିଲେ, ବାଣଭଟ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ବରାହମିହିର ହେଇଗଲେ, ଭବଭୂତି ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କଥନ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସ ଗୋଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମାଜରେ ଅଶିକ୍ଷାକୁ ମୂଳପୋଛ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। କାହିଁକି ନା କିଏ କଣ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିବା। ସେଠି କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ମାନିବା। ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା। ଏ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ତମକୁ, ଭାଷଣ କଳାରେ କିଏ କଣ ଭାଷଣ କହିଲା, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାହାର କହିବାର ଶୈଳୀ ସରଳ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିଲା, ସେ ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିଲା ବା ରାଙ୍କ 1ରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ମଣ୍ଡପଟି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେ ମଣ୍ଡପକୁ ଡକାଗଲା କାହାକୁ ନା ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ରହିଲେ, 2-4 ଜଣ କି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା କଲା, ସେମାନେ ବସିକି ଭାଷଣ ଟିକେ ଦେଲେ। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୌରାଣିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଷଣ ମାନ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ରାଜନୀତି, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କଳା ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ତମାନେ ବି ଦେଖିଥିବ, ସ୍କୁଲ ହଉ ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ,
ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କଳକାରଖାନା ହଉ କିଛି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସଭାଟେ ସେଠି କେତେ ଜଣ ଆସିକି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚ ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କହିପାରିବା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥାଉ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କଳା ଗୁଡିକ ଆୟୋଜନ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଭାଷଣ କଳା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ହଉଥିଲା, ଯେଉଁ କିଛି ଭାଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେଟା ହିଁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ରହୁଛି ଏବଂ ଅଯଥାରେ ସମୟର ଅପଚୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି। ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତି ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା କହିଦେଇଗଲେ, ମିଛଟାରେ ଭରସା ଦେଇଗଲେ। ଏଇଟା ବି ହଉଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ ନା ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଭାଷଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିହିତ ହଉଛି, ଅଯଥାଟାରେ ସମୟ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଠି। ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ଆମର ଗଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପରେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ। ଦିଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଟିକେ ପଢିଦବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମର ଏକ୍ଜାମ ଆସିଯିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ ହେଇନାହ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ ହେଇଯାଅ। 6372885895 ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 599। ବହୁତ ହି କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ ହେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ତମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଜମା ବି ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥିରେ ପୁଣି ମେଥଡୋଲୋଜି ଅଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆହୁରି ତମର 3ଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ସେ ବାବଦରେ। ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଜଏନ ହେଇନଥିଲି, ଆଚ୍ଛା। ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବି ଜଏନ ହେଇନ ତମେ ମାନେ ଅଡିଓ ଶୁଣିକି ଆର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଡାଉଟ ରହିବ ନିହାତି ପଚାରିବ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲେଟ୍ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଅଧା ସରି ଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଆସି କହିବେ ଯେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନା, ଏକ୍ଜାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନୂଆ, ଆଗକୁ ଯିବା ତ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ ହବ କି ପୁରୁଣା ଗ୍ରୁପ ରହିବ, କଣ ହବ ସେଟା ନାହିଁ ଦେଖା ହେଇନି କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜଏନ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ, ଲେଟ୍ ଯେତେ କରିବ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା ତ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ। ବହୁତ ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଥିବ, ଏଇ ୟୁନିଟ ଟାକୁ ଭାଷଣ ଉପରେ ନିହାତି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଭାଷଣ ଉପରେ ପଢୁଥିବ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଏବେଠୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ତ ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବା। ଭାଷଣରେ ଦେଖିଗଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ତାର ପ୍ରୟୋଗ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ତାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଷଣର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ ଆୟତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବଦମାସି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ନା କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖନ୍ତି। ତ ଠିକ ସେମିତି ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ବକ୍ତାର ବାଚନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଯୋଉ ବକ୍ତା ଜଣକ କିଛି କହୁଛି ସେ କେତେ ଦକ୍ଷ ସେଥିରେ। ଏମିତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କି? ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତିନି। ବକ୍ତାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ ସେ କଣ କହୁଛି।
तेणु विषय जेते सुंदर और बलिष्ठ हेउना कहीं वक्तार कहवा शैली जदि सठिक नहेला तेबे बोधगम्यता हरैबा सुनिश्चित कथा। आमे विषयटा को जेते सुंदर विषयटा हेथाउ ना कहीं जदि ठीक भाबरे कहि न परिबा ठीक भाबरे अन्य पाखरे प्रकाश करि न परिबा ताहेले जो श्रोता जनक रहिबो ताहा से बुझी पारिबो नाही तार बोधगम्यता हेबो नाही। पुणी अजथारे एणु तेणु कहले श्रोता चित्तକୁ विनोदन करबा परिवर्ते व्यक्तिकर होइथाय। जदि एठी तमे ओडिया रे पिजी करूचंती ओडिया पाठ पढुचंती मु जदि हिंदी तेलुगु तमिल मराठी एई सब भाषा को एठी प्रयोग करके कहबी तो माने कोन बुझी पारबो मु जदि याडू साडू करके कहबी कि तो माने कोन बुझी पारबो तमे आउरे विरक्ति हेकी पळै जिवो क्लास रो बुझिपाच। तेणु निर्भर करूची मो ऊपर मु तमनको जेहेतु आमे ओडिया रे पढुचंती मु ओडिया रे ही तमनको बुझेबी जहाँ लेखा जाइछि तुमर बही रे मु ताकू ही कहबी जदि अलगा किछि कथा कहबी त तमने कोन सुनिबो निहाती भाबे विरक्ति हबो। तो सेथि पई वक्तार कहिबार दक्षता ऊपर ही निर्भर करिथाय केते से जने श्रोतार चित्त को विनोदन करि पारुछि बा चित्त बोधगम्यता करि पारुछि। एणु श्रोतांकर चित्त को आच्छन्न करबा भली शैली भाषक बा वक्तांकर रहिबा आवश्यक। केतक उपादान रहिछि जहा द्वारा कि जने वक्तार भाषण को सर्वांग सुंदर एवं चित्तग्राह्य करि पारे तार किछि धारणा दे परिबा। कोन से धारणा देखो ए जो पॉइंट उडा टिके मने रखथो सब बेले हैला मु एबेठर कहूछि त माने को शॉर्ट सब पॉइंट उडा जो उडा रहिला शॉर्ट नोट करके लिखि दियो लेखिले आ मु एग्जाम बेल को रिपीटेडली कहिबिनी केना फर्स्ट सेमेस्टर मु तमनको कहिछि कोन केमति करबो नोट सब एबेठू सेया कहूछि एबेठारु जहा पढा जाउछि एबेठारु तम माने शॉर्ट नोट करके रखि दियो जहा कि एग्जाम बेल को तमको कोन हबो आ टेंशन लागिबनी। तो प्रथम पॉइंट रे कहउचंती पांडित्य बोध एटा कोनटा आसिला भाषण रो वैशिष्ट्य ए जो 7टा कि ना 10टा देछि पॉइंट से 10टा पॉइंट को मन रखिबो भाषण रो वैशिष्ट्य रे 10 मार्क आसी पारे 15 मार्क भी आसी जाय पारे। तो पांडित्य बोध कोन देखिबा धीरे धीरे। तो पांडित्य प्रथम पॉइंट आछि कोन ना पांडित्य वक्तार जदि पांडित्य न थाए नाही जेते कहिले मध्य ताहा श्रोता को आकृष्ट करि पारे नाही। जदि जनकर गोटे विषय रे पांडित्य न थाए कोनोसी ज्ञान न थाए ताहेले सेई विषय को नै कि से वक्ता जनक जेते जहा कहिले भी से श्रोता आड़ को आकृष्ट करि पारिबो नाही। तेणु विषय प्रति अधिक अभिज्ञता थिले मध्य ताको उचित ढंगरे प्रकाश करि न पारिले भाषणर मर्यादा रहे नाही। समस्ते पाठ पढ़ती समस्ते अधिक नंबर रखती किंतु जदि केवल पांडित्य थिले हेबो नाही कहउचंती पांडित्य अछि ठीक अछि पांडित्य भी गुटे पॉइंट पांडित्य सहित मध्य निजर अभिज्ञता जदि नथिबो कहिबार शैली जदि से जानि नथिबो उचित ढंगरे जदि से कहि पारु नथिबो ताहेले भाषणर कोनोसी मर्यादा रहिबो नाही। तेबे सर्वप्रथमे गभीर पठन परे विषय प्रकरण उपरे ज्ञान आहरण करिबा परे ज्ञान को उचित शैली रे प्रकाश करि पारिले भाषणर मर्यादा वृद्धि पाए। कोन ना प्रथमे हम ताको गभीर भाबरे पठन करिबा हैला गभीर भाबरे पढिबा बुझिबा ताको गभीर पठनटा कोन बुझि परछ त भल भाबरे बुझिला भलिया कोन प्रकृत रे अछि ए पाठ रे ए जो टॉपिक टा लिखि दैचंती जे पांडित्य बोली गभीर पठनर मीनिंग टा बुझुथबो जे पांडित्य बोली लिखि दैचंती यार अर्थ कोन काहे कि पांडित्यर गुटे पॉइंट आसीछि कोन पई कहला ना प्रथमे ताको गभीर पठन करिबा तापरे विषय प्रकरण ऊपर ज्ञान आहरण करिबा जे आगे हमें पढि देले गभीर भाबरे तापरे कोन करिबा ना तापरे ज्ञान कोन अछि सेटा को आहरण करिबा थीम टा जो कोन अछि बुझिबा तापरे कोन ना ज्ञान को उचित शैली रे प्रकाश करिबा आमे बुझि गले पढि देले तापरे बुझि गले तापरे ताको प्रकाश करिबा। तुमको जने प्रश्न पचारिबो तुम प्रश्नटा को भलो से सुनिबो पढिबो गभीर भाबरे पढि देलो तापरे से ज्ञान को आहरण करिलो जे कोन उद्देश्य रहिछि प्रश्नर तापरे जेतबे तुम उद्देश्यटा को ग्रहण करि नेलो तापरे तार जो उचित शैली रहिछि से भाबरे तुम उत्तरटे को देइ देबो ठीक अछि ताहेले जाई भाषणर मर्यादाटा बुझि पाइबो। आमे जनक पाखरे भाषण रे दउचंती गोटे लोकटे बसिछि
आमे प्रथमे से लोक को बुझीबा प्रकृत रे केउ उद्देश्य रे ये बसिछि एठी बुझी गले तापर जानिबा जे से एठी काहे की बसिछि एकु जदी जदी बसिछि आमे ताकू कोन कहिले तार टिके कोन ना से लोकर चित्त को आमे स्पर्श करि परिबा से कोन उद्देश्य रे बसिछि ताकू आमे बुझी परिबा तो या एइडा करिले करिला परे आमे जेतले बुझी गले कि हां एई लोकटी बसिछि आमे जदी एई ढंगरे ताकू बुझेबा ताले से बुझी परिबो एई क्षेत्रटा को जेतले आमे धरि नेले तापरे आमे उचित शैली को प्रयोग करिकि प्रकाश करिले भाषण को तापरे जाके भाषणर मर्यादाटा बुझि पाइबो हैला कि एटा गला कोन ना एटा कहे पांडित्य गभीर पठन करिबा एटा को मन रखिबो प्रथमे गभीर पठन करिले तापरे विषय उपरे ज्ञान आहरण करिले तापरे कोन करिले ना ज्ञान को उचित शैली रे प्रयोग प्रकाश करिले बा उचित शैली रे हमें प्रयोग करिले एटा हला पांडित्य बोली तापरे देखिबा तापरे आसला हमर कोन ना द्वितीय पॉइंट रे अछि कहिबार शैलीटा कोन जेतरा भाषणटा को हमें दबा तार कहिबार शैली कि भली भाबरे रहिबो तो कहिबा शैली हेउची कोन ना वाग्मिता जहा द्वारा कि समस्त को आकृष्ट करा जाई पारे एभଳି ढंगरे आमे कहिबा जहा द्वारा कि समस्ते जदि जने सेठी अन्य मनस्क थिबो तथापि से आम कथा को सुनिबो तेणु विषय प्रति ठीक भाबे अवगत होई अनर्गल कहि पारिले श्रोता माने उल्लसित हुअंती जदि अधा खंडिया व्यवधान रखी कथा कहिले ताले श्रोता मानन भीतर क्लांतिकर भाव प्रकाश हेबे से सोई पडिबे सीधा जोटा कहउचंती आमे आरंभर नै कि शेष पाखरे पहुंचेबा अनर्गल कहि चलबा बस को तेंते कहंती जते बेले आमे इंटरव्यू जानती जदि भी किछि आसुनी आमे कहि चलिबा से जे इंटरव्यू हमर नउथबो से त भाबिबो नै एटा किछि जानिछि पिलाटी आमे अधा खंडिया करि केमति रहिले टिके नर्वस हे गले ताले से कोन भाबे ना एटा किछि जानिनी बधे तो आमे कोन करबा ना ठीक भाबरे अवगत हेकि अनर्गल कहि चलिले श्रोता माने खुशी हे गले ना ना कोन कहउछन हम टिके सुनि दबा सेठी जदि से स्थान रे अधा खंडिया हे गले व्यवधान रखी कथा कहिले पोच नै जिबा सेठी कथा कथा रे पोस्ट नै गले टिके व्यवधान रखि देले टिके रही गले सेठी ताले कोन हबो श्रोता का भीतर गुटे क्लांति भाव आसीबो ह कोन कहउची रहत से आउट के परे फुणी किछि कहबो एमती हुअंती त हम सेठी कोन श्रोता माने सेठी सोई पडिबे सीधा ते किछि आउ बुझिबेनी विरक्तिकर हो जाए तेरे सुंदर वचन भंगी श्रोता मानस को आच्छन्न कर दे थाए जदि सुंदर भाव में गोटे जड़े कथाटे कहब सुंदर वचन भंगीटे ता पाखे थिबो से हाथ हले हो मुंड हले हो गुड़ हले हो जदि भल भाव में कहि पारिला कथा को ताहेले श्रोता मानस को आच्छन्न करबा मन को आच्छन्न करि परिबो एटा होचे कहिबार शैली गला तापर देखि हम सौजन्य उपस्थापना देखिबा तृतीय नंबर पॉइंट रे देछि सौजन्य उपस्थापना वक्ता एवं श्रोता उभयक मध्य श्रोता माने प्रमुख भूमिका नियंती तेणु वक्तव्यर आरंभ श्रोता मान को संबंधित करबा आवश्यक जदि प्रथमे गले आमे श्रोता मान पर हाय हेलो कहले ने नमस्कार टे कहले जो श्रोता माने थिबे जो माने बसिथिबे हम सम्मुख रे नमस्कार टे कहले जदि सकाळे ला गुड मॉर्निंग कहले संध्या बेले गुड इवनिंग कहले रात्रि हेले गुड नाइट कहले किछे भी कहिबा गुटे संबंधन करबा संबंधन करले से माने गुटिके से माने कोन विशेष सब एक्टिव हे जिवे कि हां हां हमको आसला हमको जहा एते इंपोर्टेंस टिके देले आमे जहा टिके एक्टिव हेगी टिके बसिबा तो सेति पय श्रोता माने को आमे संबंधित करबा जते बेले के पहुंचबा आमे कोन दबा पई भाषण तो कहिबा समय कथन मध्य भाग रे बेले बेले श्रोता माने को अति नम्र एवं शिष्ट भाव रे ज्ञानी गुणी माने शुद्धि जने प्रवृत्ति संबंधनात्मक शब्द प्रयोग करबा आवश्यक काहे कि त माने जानिचो एटा होची कोन ना मॉडर्न जुग रे कोन होची ना जदी भल्लरे कथा कहउचंती भी अधिकांश लोक के सुनिबेनी सेठी कोन करबा से माने खराब हेले भी सुधा से माने को टिके हमको सम्मान देबा पई पड़िबो तांको टिके कोन ना तांको टिके एक्टिव करिया पई से खराब हेले भी सुधा तांको सेठी भल्लो बोली कहिया पई पड़िबो तांको सेठी संबंधन करिया पई पड़िबो ताहाले जाई से माने टिके एक्टिव हे कि तम कथा को सुनिबे नला कहबे हेडा कोन कहउची चला उठिबो पळेबे तेणु भाषण कलार एटा हो गोटे गुरुत्वपूर्ण जे उपस्थापन शैली रे जे से माने को टिके संबंधन करबा एवं कथा कहिबा बेले बा भाषण कहिबा समय रे बेले बेले कोन करबा ना श्रोता माने को श्रोता के कहबा आमे होचंती वक्ता जे भाषण दउची श्रोता हेबा जे सुनुछंती
से श्रोता मान अति नम्र भाव से कहबानी बे बा कर तू ता करबानी से अति नम्र अति भद्र भाव आपण कहवा तमे कहवा कहीकि ज्ञानी गुणी माने शुद्धि जने ए सब वाक्य गुड़िक कही संबोधन करवा जहाद्वारा कि वक्ता प्रति श्रोता मानकर आपणार भावटी प्रकाश पाइब से श्रोता मैंने भावे ना ये आमको बहुत ही जत्न नौ बहुत सम्मान दौरान तो आम कथा को शुणा यहाँ हूँ सौजन्य उपस्थापना तापर आम देखिए चतुर्थ नंबर पॉइंट कौन ना समय सचेतनता कौन समय ना भाषण मंच उपरे केवल जड़े वक्तार अधिकार न थाए जे आमे जाउछंती बोली कहिबा पई जे आमे कहबा ए मंचटा होची केवल आमर ए एरियाटा होची केवल आमर आमे जहा कहमु सेटा ही हबो एमिति आमे भाबियाटा भूल जदि आमे भाषण मंच को जाउछंती केवल आमे भाबियानी जे वक्तार अधिकार अछि एठी सेठारे मध्ये अनेक वक्ता थाई पारंती निजको पंडित बोली केबे आमे स्वीकार करबानी आम ठारे भी अधिक पंडितर लोक माने अछंती आमे कोन कहंती ना जेमती अल्प पानी रे फुलबुडी माछटा खाली डेई पड़ी थाए अल्प ज्ञान अच्छी बोली तमे माने केबे भी डेईबनी एमती आमठो भी केते जण अधिक पंडितर लोक अछंती आमे तांका पाखरे जदि डेईबा अन्य माने भी तम सहित जुक्ति करि पारंती तेणु ए सब को मध्य लक्ष्य करिवो सबले कहीं ना सेठी तमे लक्ष्य करबो ए मंच को आछंती माने तुमे एका पंडित नुह तुम ठारे भी अधिक पंडितर लोक माने अछंती तेणु अनेक वक्ता सेठी मध्य बसिथांती तेणु समस्त को भाषण देवा समय देवार समय दि जाई थाए तुम जो कहबा मु आछि माने मु एका फास्ट रु शेष कर देबी आरंभ करी मु शेष करी मु एमिति भाबिबा भी भूल कहीं तुम भाबे सतळे मु सब जानिछि मु सब कहि देकी जिबी एउडा कहूछि भूल आहुरी मध्य वक्ता थाई पारंती सेमाने मध्य भाषण देवा पई आछंती तांको मध्य समय देवा दरकार जहा कि वक्ता जनक अवगत हेबा जरूरी जे जहा अछि जो विषय वस्तुटी मते दिया जाइछि सही विषय वस्तु को मु अल्प समय रे किभଳି भाबे बुझेई पारिबे एटा त गुटे शैली जे श्रोता माने किभଳି बुझे पारिबे मो कथा को अल्प समय भितरे ता पर गुरुत्व देबा जरूरी केते समय मध्यरे निजर भाषण शेष हेबा ताहा सभापति सहित भाषण पूर्व परामर्श करि पारंती एटा भी गोटे बढ़िया पॉइंट कहले जे तमे माने जेतबे जाउछ भाषण देबा पई जे जो ताकर जो सभापति जे थिबे तांकर सहित भी तमे आलोचना करि पारबे जे केते समय भितरे मोर भाषण सरेबार अछि से निहाती तमे कहबे कि 5 मिनिट कि 10 मिनिट भितर तमे को सारिबार अछि केना आउरी तम परे 5 जण अछंती तेणु से 5-10 मिनिट रही समय नहीं कि तमे कहबा को पड़िबो तेणु यह जानी रखिबा आवश्यक जे निर्दिष्ट समय भितरे भाषण शेष कले ताहा श्रोता मानकु विरक्तिकर होई न थाए तमे जदि गोटिए कथा को 30 मिनिट लगेई दबो जे जोटा 5 मिनिट रे सरीबा कथा सेटा जदि 30 मिनिट लगेइबो ताले निहाती भाबरे श्रोता माने विरक्ति हेबे तेणु 5 मिनिट माने आमे 5 मिनिट रे केवल कोन करबा तार सारांश को ही कहबा जहा द्वारा कि श्रोता माने विरक्तिकर हेबे नाही बेले बेले देखा जाए जे समय सचेतनता अभाव सभापति समेत समग्र सभा विरक्ति भाव पोषण करती कहीं ना जे वक्ता था से समय को ध्यान दियंती नहीं जहाँ कही चलती बेले बेले एमती हुए आम क्लास रूम कथा कहबा एमती भी जन जन था जदि सार पढ़े से टाइम हुए तो मन न देखा ना समय भी जानी पारती 45 मिनट क्लास को 1.5 घंटा भी लगे दियंती से पिला कौन करती ना किए शोई पड़ो तो किए अन्य मनस्क जदि भी कौन सभा को जाती जड़े लोक सी एत समय भाषण दे था जे से तार मैंने सरू न थाए जहाद्वारा कि अध लोक उठिकी भी पड़े जाता तो एसबू करवा भूल से समय को ध्यान देवा दरकार जो मैंने समय को ध्यान दे न था से माने कौन श्रोता मान श्रद्धा भाजन हो पारती ना तेणु भाषण पूर्व परामर्श कर तेणु यह जानी रखा आवश्यक जे निर्दिष्ट समय भितर भाषण शेष कले ताहा श्रोता मानकु विरक्तिकर होई न थाए तो बेले बेले देखा जाए समय सचेतनता अभाव सभापति समेत समग्र सभा विरक्ति भाव पोषण करती कहीं ना समय सचेतनता तांक पाखे नाई जतिक समय सारिबा कथा भाषण से समय अधिक समय से नहीं गले जहाद्वारा सभार सभापति जी एवं अन्य जो माने वक्ता माने अछंती से माने विरक्ति भाव पोषण करती तेबे समय को ध्यान दे निजर भाषण प्रदान कले श्रोता मानकर श्रद्धा भाजन होई पारंती ठीक अछि भॉइस ठीक अछि त भॉइस दा पिक्चर ठीक अछि त बुझि परछ त किछ असुविधा होछि किछि तो होछि असुविधा कुह
सब ठीक अच्छे ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଭାଷଣ ଦେଖ ତମମାନେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ତମମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କିଛି ଭାଷଣ କୁହ ତମମାନେ କଣ କରିବ ସେଠି ନା ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଏଇ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ଭାଷଣଟେ ଦବ ନହେଲେ ସେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ ଭାଷଣ କୁ 30 ମିନିଟ ଲଗେଇଦବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବେ ହେଲା ତ ଏ ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପାଇଁ ପଡିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତମମାନେ କହିବ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବକ୍ତା ଜଣକ ନିଜ କହିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା ତ ନିଜ ବିଷୟ ନେଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ରହିଲା ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବେ ଆମ କଥା ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦ୍ଧୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁ କରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନଥାଏ ତେଣୁ ବକ୍ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରୁ ହୁଏତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାଷଣ ଦେବାର ସମୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ସୁବୋଧ ହୋଇଥାଏ ନିଜେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧୃତିଟା ରହିଛି ସେ ଉଦ୍ଧୃତିର ବାଦ ଯାଇକି ବା ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝେଇବା ଏଠି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଠି ଯାହା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବ ଯାହା ଉପରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଭାଷଣ ଦେଇକି ଆସିବା ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ କଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତିଟା ସୁବୋଧ ହେବ ତେଣୁ କଥନରେ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଗରେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ କହିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମ୍ବୋଧନ କଣ ଦେଖ ନା ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତି ସହବକ୍ତା ଏବଂ ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସଭାପତି ଥାନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉଠି ସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସଭାପତି ଥାନ୍ତି ସହବକ୍ତା ମାନେ ଆମରି ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳେ କୋଉମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଜନସମାଜ ବସିଥାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାଷଣକୁ ତେବେ ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପଢୁଥିଲେ କଣ ନା କେତେ ଜଣ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ନା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି କହିଥାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି କହିଥାନ୍ତି ସହବକ୍ତା କହିଥାନ୍ତି ସହବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କହିଥାନ୍ତି ସେଠି ସ୍ନେହାସ୍ପଦ କହିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ମନେ ରଖୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦବ ଯାଇକି ଭାଷଣ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ତମେ କହିବ ତାପରେ କଣ କଥା ନା ଆଦରଣୀୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ବରଣୀୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁ ଜନେ ଶ୍ରୋତା ବର୍ଗ এইଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ସେଠି ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ବକ୍ତା ଜଣକ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ କାହାକୁ କୋଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବକ୍ତାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ବକ୍ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯୋଉ ବକ୍ତା ଜଣକ ରହିବେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସଂଯୋଜନା କରିପାରିବ ସେଠି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିବେ ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ବକ୍ତା ଜଣକ ପ୍ରତି ସେତେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବ ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଭଲରେ ଶୁଣିବେ
ये तो आमको सम्मान दौनी कथा कहीं आम शुणु बुझिपार। तेणु जो अतिथि वृंद रही जो आदरणीय सम्माननीय सभापति जो थे सम्माननीय सभापति सहवक्ता मान रही से संबोधन करने पड़ी था। 7 नंबर पॉइंट कहते कौन ना नाटकीय शैली। कौन नाटकीय शैली ना सीधा सड़क साधारण भाव में कहले श्रोता मान किसी समय आदृत करे मात्र बेले बेले कहवा ढंग किसी नाटकीय संजोग कर उपस्थापन कले श्रोता मान अधिक आकृष्ट करें। जदि आमे सबु बेले कौन करवा ना केवल ही विषय वस्तु पढ़ा हेटी अन्य किसी मजा करवानी टिके कौन ना हसवानी ताले कौन भल लगे। श्रोता माने भी सेटा चाहती जे कथा कहला बेले टिके नाटकीय ढंगटे एटी उदाहरण दियंतु टिके हस कथा टिके कहि दियंतु कौन से गोटे गीतटे गाई दियंतु। तो एभली हेले कौन हबो जो श्रोता मंडली माने बसिथिबे आम सम्मुखरे से माने टिके आकृष्ट हेबे। आकृष्ट हेले कौन हम ना से वक्तार कथा भल भाव टिके शुणिबे ताकू टिके भल लागिबो हला। वचन रे किछि चमत्कारिता आनिबा पई हेले बाचिक अभिनय रा सहायता ने जाई पारे। कहिबा समय रे टिके आखी हाथ टिके हलेबा पई पड़े सेठी। देखो जो माने भाषण दउथबे केतबे टिके हाथ हले दउथबे केतबे टिके हसी दउथबे ताकर कोन जो फेशियल एक्सप्रेशन रहिला मुहर जो एक्सप्रेशन टा टिके चेंज करे पई पड़े था सेठी जहा द्वारा श्रोता माने मध्य आकृष्ट हो जाती। कंठस्वर परिवर्तन सभागृह रे नाटकीय परिवेश सृष्टि हो जाय पारे। केतेबेले जदी हेला धर कंसर कौन से गोटे चमत्कार उदाहरण नहीं तो कंस भाया टिके हसा पड़ी था। जदि श्रीकृष्ण कर निया जाय श्रीकृष्ण भाया हवा पई पड़ी था। तो नाटकीय परिवेश से स्थान रे सृष्टि करने पड़ी था। ता द्वारा कौन होता है ना हास्य एवं करुण एवं वीरत्व इत्यादि प्रकाश होता है। एठी हमें रस को भी नहीं पारिबा हास्य रसर उद्रेक करबा पई पड़ी था से वक्ता जनक करुण रसर उद्रेक करबा पई पड़ता वीरत्वर मध्य। तापर 8 नंबर पॉइंट कहउचंती जे वक्तव्य रे चटुलता। कोन चटुलता देखिबा साधारण भाव में कहले भाषण को रससिक्त करे थाए। वक्ता जनक अति सामान्य कथा को सरल एवं सरस भाव में उपस्थापन करा गले ताहा श्रोता मानकु आच्छन्न कर रखि थाए। जदि जटिल करी कहबा ते माने से माने किछि बुझी परिबे नाही। जत्ते सरल भाव में तांको बुझेबा आम समाज रे नित्यदिनिया जीवन रो किछि उदाहरण को सेठी नबा। तेणु कहवा ढंगटी केवल गांभीर्यपूर्ण न होई सेथिरे रसिकता रहिबा आवश्यक। कहवा ढंगरे कौन ना कौन सी प्रकार गांभीर्यपूर्ण होइबो नाही सेथिरे रसिकता रहिबो जेमते हसी पारुथिबे समस्ते ताहाले जाई समस्ते सुनिबे। तेणु चटुलता मध्य बेले बेले हास्य रस को संजोग करा गले ताहा श्रोता मानक ठारू श्रद्धा भाजन प्राप्त हुए। जदि कहिला बेले चटुलता मध्य बेले बेले कौन एते चटुलता अर्थात कौन से गोटे इंगित करी कहबा कौन से गोटे नाटकीय ढंग रे परिवेषण करबा से कथा को ताहाले जाई हास्य रस को संजोग करबा एवं हास्य रसटा जाई कि ओडी स्पर्श करबा हमर श्रोता मानकर हृदय चित्त को हेले जाई श्रोता मानक ठारू श्रद्धा भाजन प्राप्त करि परिबा। काहे कि ना देखो आमे जेतो न्यूज देखंदी न्यूज रे जानछबा सुर जो हमर सुर अजा बोली जाको कहउछ से केते सुंदर भाव में कहउछन समस्त ताको न्यूज के आगे देखंदी। काहे कि ना कथा कहले केते बेले से जटिल करी कहि देंदे केते बेले नाटक ढंग रे केते बेले सरल करी कि केभली भाव में कहंदी। तेणु ताको कथा को समस्ते सुनंती। किए जणे नथिबो जे जदि ताकर गोटे न्यूज टा आसिला किए जणे नाही जे ताको स्किप कर देई पळेबो निहाते भाव में ताको कथा को से सुनिबे। काहे कि ताको कथा भलो लागे सुनिया पई समस्तको हुए तो से भूल कहंतु बा ठीक कहंतु। तेणु कहिबार शैली ना ताको भलो भाव में जणा हुए तो काहा को खराब लागि थाई पारे किंतु ताको हमें मजारे नियंती ताको कथा को भलो लागे सुनिया पई। तो सेमते कथा कहला बेले सरल एवं ताको सेथरे गोटे ढंग थिबा दरकार कहिबार हेले जाके रससिक्त करै परिबो। तो तापर आसला हमर 9 नंबर पॉइंट रे कोन ना विषय व्याख्यान। केतक वक्तांकर विभिन्न विषय रे अनेक धारणा रही थाए। तेणु वक्तव्य देवा समय निजर युक्ति को प्रमाणित करबा पई अनेक गुडी दृष्टांत से दियंती। अनेक गुडी बाहिक प्रामाणिक भाव में उदाहरण गुडी को नै परिबा हेटी। तेणु अनेक समय से दृष्टांत को व्याख्या करिया पई मध्य पड़ी थाए। मात्र भाषाकर व्याख्यान दक्षता नथिले ता श्रोता मानक पाखरे दुर्बोध मन हेता। जदि व्याख्याटा को व्याख्यान करि पारिबे नाही ताको कोन विस्तार भाव में कोन से काहा को गोटे बुझाई पारिबे नाही से उदाहरण गुडी को ताहाले
ସେଟା କଣ ନା ଦୁର୍ବୋଧ ମନେ ହେବ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ ବକ୍ତା ଜଣକ କିଛି ବୋଧେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଠିକରେ, ଯେ ତାଙ୍କ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ବୁଝେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଧାରଣା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ରାମାୟଣ ଉପରେ କିଛି କହିବା ତାହେଲେ ରାମାୟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ରାମାୟଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ସୀତା କାହିଁକି ହରଣ ହେଲା, ରାବଣ କାହିଁକି ସୀତାକୁ ନେଲେ, କାହିଁକି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକ କଟା ଗଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କାହିଁକି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ରାବଣ ଯଦି ସୀତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ରାମ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ନବାର ଥିଲା, ରାମ କାହିଁ ଛାଡିଲେନି? ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ରାମାୟଣଟା ଭଲରେ ପଢିଥିବା ତାହେଲେ ସେଠି ବୁଝେଇ ପାରିବା। ରାମ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏକ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ସେ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଯଦି ସେଠି କହିଥାନ୍ତେ କି ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାକୁ, ତାହେଲେ ସୀତାର ହରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ରାବଣ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିନଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଧାରଣା ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସଭାକୁ ଗୋଟେ ଗଲେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବା, ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଜଟିଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂସ୍କୃତାୟିତ ଭାଷା ଭାଷଣକୁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ କରିଦେଇଥାଏ। ଜଟିଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରା ଜଣା ଆମେ ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ଭାଷଣକୁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ କରିଦେବେ, ଏକଦମ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଫଳରେ ଭାଷଣ ରସସିକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ହବ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତକର ହେଇ ପଡିବ, କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଭାଷଣକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 10 ନମ୍ବର କଣ ନା ଭାଷଣର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି କରିବା। ତ ଭାଷଣରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଣୀକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଭାଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଭାଷଣର ଭାଷା ଭାବନା ଅନୁସାରେ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାବ କିଛି ସମୟ ସେ କାହିଁକି ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କହିଲେ, ତେଣୁ ଭାଷାଟା ଭାବନା ଅନୁସାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କଣ କରନ୍ତି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ହେଇଗଲା, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଶ୍ଳୋକ, କଠିନ ଶବ୍ଦ ଏସବୁର ଆଜିର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ହରାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢିପାରିବେ, ନା ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିପାରିବେ, ନା ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଳୋକକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ବିସ୍ତାର କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରଳ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଢଗ ଢମାଳି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭାଷଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଆମର ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ। এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଟାକୁ ତମମାନେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ନୋଟ କରିକି ରଖୁଥିବ ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ, ହେଲା, ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କହିଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ଆସିବା ଉପରେ, ଏବେଠୁ ତମମାନେ କହିଦେଇଗଲି। ହେଲା, ଭାଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗଲା 10ଟି ପଏଣ୍ଟ, ତମମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ କରିକି ରଖିଦବ। ঠিক আছে, যদি ক্লাস গুড়াক ভালো লাগুথিব তাহলে জলদি জলদি জয়েন হয়ে যাব ক্লাসরে। 6372885895 এই নম্বরে কন্টাক্ট করিকি সমস্তে জয়েন হয়ে যাব। প্রাইস রয়েছে 599। ହେଲା, କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଯଦି କୁହ। ঠিক ଅଛି ତ, ଯଦି ସେସନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନେ ଜଏନ୍ ହେବ ଏବଂ
से नंबर हेल्पलाइन नंबर कांटेक्ट करिवो सार सहित से जॉइन करदेबे सारे नहले एप्लिकेशन डाउनलोड करिकी प्ले स्टोर रु जॉइन हो जिवो। ठीक अछि बेंड करबा। थैंक यू समस्त को।